Ya, menjuah membantah. Mari pindo perkuah hati Tuhan toto kita. Bapa kami sini surga, katakan kami bujur man bandu. Gotaruh kendu kami Tuhan se i tengah-tengah perpulungan du ikut amblin enda. Gawaci kami se pe rumah pertotondu. Hati kami ersembah guna megi sora anak ndu Yesus Kristus. Canah tole nandai ia ngenanami lias atendu ibas ia. Canah ngidah kemuliandu ibas Yesus anak ndue. Bukakan rahasia katandu, tuhu-tuhulah kelengi kami, melias kaman kami. Bagi pekrina pendahin si gelap, setan iblis ndau hibas kami nari. Pengasuh kami megi sorandu, petunggung kami ngaloken lias atendu. Perpulungan du si ijenda, bagi pe umat du si megi katandu arah live streaming Facebook enda. Kerinana kami lid ia debada pendu, resada kami bas kesah si badia. Emaka ras-ras kami ersembah man bandu. Emaka pasu-pasu kami. Gegeh ras kuasa kesah si badia, erdahin bas tiap kami. Tuhu-tuhu urapi babah suruh-suruh hendu, bereken katandu siatendu bagi kami paksa enda. Kemulian du ikayu persilang, janah lias atendu tangkas man kami. Sekali nari suruh-suruh hendu sila megegeh lah beluh, bungkus alu darah hendu si badia. Angkat ku datas kayu persilang du, senari aloken kami lah lias atendu, si enggo pesikap nduman kami. Bas gelar Yesus Kristus, kami ertoto dengan ngarap man bandu. Amin. Mari sibuka pustakata, sibuka Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 sekalenda sidungi ngadikeri pasal 5. Entah ku oge mulai ayat 30. Sekari-keri Yohanes pasal 5 ayat 47. Bagenda kata dibata Yohanes pasal 5 ayat 30. Sekeri pasal 5 ayat 47. 30. Tole nina Yesus, aku labo ngasup berbahan kaipe alu gegeh kusisada. Kuadili kala rikutken praten dibata. Maka adil ngekeputusanku. Sebab labo kubahan bagi ati-atiku. Tapi rikutken praten sinuru aku nge. 30. Adi aku nuriken cakerna diringku, lakap teraloken kaisiku turiken Tapi lid kap kalak si deban, si berita kerna aku. Janah kutah, maka kaisi berita kena tuhu. Enggo isuruhndu pesuruhendu jumpai Yohanes. Jana enggo ituriken Yohanes si tuhuna kerna aku. 14. Aku labo perlu manusia nak siken kerna aku. Tapi ku katakan endaman bandu, gelah kam terkelin. Yohanes balik kabras lampu sigara dengan ersinal sal. Jana enggo meriah ukur ndu kentisi ngaloken sinal sal na Tapi ibas aku lid saksi. Bliden asasi saksikan Yohanes. Dahin si kudahikan si ibreken bapa eman bangku. Arah dahin si kudahikan tridah kap. Maka dibata ngesinuru aku. Ayat 37. Jana bapa sinuru aku enggor saksi kerna aku. Lenga pernah ibagindu sorana. Entah idah du ayona. La ibagindu katana,
sebab lakam tekman si isruhna. 30 siwa. I pelajari indu pustaka si badia, sebab ia kapdu idatdu kegeluhan si tuhu-tuhu sila kri-krin ibas pustaka si badia nari. Si tuhuna pustaka si badia epe berita karena aku nga. Tapi lakam git ndahi aku guna ngaloken kegeluhan Ayat 41. Labu kuarapkan manusia muji aku, sebab ku tandai ngekam kerina. Ku teh maka ibas ukur ndu labu atendu keleng di bata. 43. Aku reh ibas kuasa bapangku, tapilah aku alo kendu. Tapi ya dikala si deban reh ibas kuasa na jine ia lo kendu ia. 44. Perbankam bersura-sura gelah ipujikan temandu manusia, lalit sura-surandu gelah ipujikan di batas si tuhu-tuhu, maka kam laban citek man bangku. Amin bagi gia. Ula ia kapdu maka kuadukan kaman bapangku. Musa ngepagi ngadukan kam krina. Musa si Arab-Arab kendu adi tekin kaman si Musa, teka ngepe kaman bangku. Sebab Musa penuratkan karena aku nge. Tapi adilah kam tek karena kaisi suratkan Musa, maka lakam tek karena kaisi ku katakan. Tuhan Yesus katakan, adi aku nuri kenca karena diriku, lakap teralokan. Endam ayat 31. Endam terbinai inggosi begi. Tapi nina Tuhan Yesus litkap si berita karena aku. Si berita karena Tuhan Yesus ema Johannes predikan. Sebabna kalak parisi isuruhna utusenna nungkun man Johannes predikan. Nina utusan kalak Yahudi man Johannes predikan isekin kam si tuhuna. Kamkin raja penampat. Nina Johannes predikan lang. Kamkin Nabi Elia lang. Kamkin Nabi sinang dangireh lang. Ise dagi kam endam penungkunan si isuruh guru agama Yahudi. Nina Johannes predikan alu terus terang, aku mesti ersora erlebuh ipadang gurun. Pesikap dalan man Tuhan. Aku mesti katakan Nabi Jesaya erlebuh gelah na banci kala Israel reh ngaloken Mesias raja penampat Jadi Johannes predikan lah yang terbuat labo aku raja penampat. Tapi paginna sangat sindai pasal sada ayat 20 siwa petandakan Johannes predikan Isa Yesus enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda. Derbinai ngo kuturikan biri-biri artina persembahan. Biri-biri di bata artina persembahan korban si pesikap di bata. Kerinana kurban baspadan sindekah mulai zaman Habil persembahkan na rubia-rubia man di bata. Terus ku zaman Henok, Nuh, Abraham, Musa sepanjang kala Israel ribuan jutaan enggor biri-biri igeleh lembu sada pela ngasup nasabkan dosa. Maka nina penulis Heber pasal 8 pasal siwa Heber kerina persembahan si persembahkan rikutkan aturan Taurat pe langasup nasabkan dosa. Maka nina Tuhan Yesus ijenda aku erdarah ras erdaging. Kai ertina ban sada pela ngasup nasabkan dosa. Sada pela aloken di bata guna ngalami dosa manusia. Maka di bata sendiri reban persembahan guna dirina. Kaiban di bata persembahan guna dirina. Adina tekhendu uga belinna pengorbanan di bata. Endama lanailit ala sentala Muhammad man di bata lang kelengi man di bata. Persembahan
si pesikap di bata anakna. Anakna mempesikapna guna persembahan mandirina arkiteken dosanta. Maka nina Yohanes predikan. Yohanes pasal 1 ayat 20 siwa. Pepagina idah Yohanes ruh Yesus dahi ia. Maka nina Yohanes nehenlah. Enda me anak biri-biri di bata, singangkut dosa doni enda. Enda me anak biri-biri di bata, enda me korban persembahan si pesikap di bata, guna ngangkut dosandu ras dosanku. Enda Yesus. Enda me petandakan Yohanes predikan Isa Yesus. Pedoakan katakanna ayat 34. Nina Yohanes predikan, ku katakan man bandu. Maka ia kap anak di bata. Anak biri-biri di bata, persembahan si pesikap di bata, ia me anak di bata. Lalit kita siban persembahan man di bata anak ta. Tapi di bata anakna banna persembahan guna kita. Lalit bagian belinna lias ate. Tapi labo saja Yohanes predikan sinaksikan karena Yesus, nina Tuhan Yesus ayat 35. Yohanes balik ke beras lampu sigara dengan ersinal sal. Jangan meria ukur ndukan tisi ngalokan sinal sal nae. Asu petandakan Yohanes predikan Isa Yesus. Ia anak biri-biri di bata, ia anak di bata. Meria ukur kalak Yahudi megi kenca. Kentisik. Tapi nina Yesus ayat 26. Tapi ibas aku lid saksi beli dan asa kesaksin Yohanes. Kai kesaksin Yesus pas dirina maka ia anak di bata. Nina Tuhan Yesus. Medahin si kudahi si berikan bapa man bangku. Arah dahin si kudahi kentridah kap. Maka di bata ngesi nuru aku. Dung Yohanes predikan naksikan Yesus. Yesus sendiri naksikan karena dirina arah kaisibanna. Kaisiban Yesus petandakan dirina alukatana. Kaisiban Tuhan Yesus ibanna mujizat. Lau jadi lawanggur. Anak menteri sakit ika pernaum pepalemna ika nanari. Perdalanan sadawari. Adik kita kutambelin perdalanan sadawari enda mungkin semar ding-ding. Ikutan belinari katakan Yesus malam anak andu. Pas bas detik si seri rempet malam imar ding-ding. Bagenda me kuasa Yesus. Enda ngatakan ca Isa Yesus. Enda me kesaksin karena diri Tuhan Yesus. Canah petelukan bana mujizat. Pasal 5 30 tahun. Ampar sekala perbapaan di herkolam Bethesda nina Yesus. Kekeken angkatnya medemdu mulih ke rumah ndu. Ia ampar je misir pelangasu. Perintahkan Yesus lebih kena semisir. Keke angkatnya medem mulih ke rumah telu. Tapi je merempet dia keke angkat nanyan medem na mulih ia ke rumahna. Enda metanda kesaksin Isa Yesus. Ise banci ngelakukan bagi si bahan Tuhan Yesus. Ise banci ngerana bagi si ikatakan Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus bapangku redahin kak belalap. Aku pe harus redahin. Maka hari sabat Bapa sini surga labo ngadi. Bapa sini surga lalap natang geluhta. Adi ngadi di bata redahin istirahat dia kentisi kita ngukernap. Ise ngatursa kesah tenda kudarat kubas adila di bata. Ise ngatursa reh matawari reh udan. Ise ngatursa terang wari gelap wari adila di bata. Adi ngadi di bata dahin nggo cilaka doni enda. Enda me bas Heber pasal 1 ayat 3. Di bata ibas Tuhan Yesus arah kata Tuhan Yesus tatangna doni enda. Maka idahandu mujizat si bantuhan Yesus la pernah lalit kata-kata. Ban kata-kata nandame si erkuasa. Kata-kata nandame
si pegeluh si mate. Endam nina Petrus kari pasal 6. Jadi kerina si katakan Yesus rasi bahan nandai petandakan sa naksikan kerana ia. Ngolit 2 jana saksi Yohanes beridikan Tuhan Yesus sendiri arah katana arah kai si banna lid kape kesaksian Bapa sini surga ayat 37. Jana Bapa sinuru aku epe enggor saksi kerana aku. Ibas Tuhan Yesus pridikan laut Jordan, rempet talang langit, langsung Bapa sini surga ngerana. Enda me anakku siku kelengi, begikanlah ia. Jadi di sini enggo kerinana iban di bata cara gelah namin manusia nanda Yesus. Tak namin Yesus enda regbas Bapa nari Yesus anak di bata, tak manusia namin Yesus di bata. Jananina Tuhan Yesus jenda ayat 24, aku labo perlu manusia naksikan karena aku, tapi ku katakan nendaman bandu gelah kam terkelin. Jadi suruh dibata Yohanes predikan naksikan Yesus. Tuhan Yesus sendiri petandakan dirina arah kata arah mujizat. Bapa sini surga sendiri pengerana petandakan Yesus. Sadangan satujunna gelah kesahdu ras kesahku terkelengi. Ban kam ras aku unggor dosa mate ku neraka. Keleng ate dibata kita la ate na kita ku neraka. Kita lah sitah asa gedang na umurta. Tapi neraka rasa lalap, surga rasa lalap. Gelah kita terkelin pulah neraka nari baci kita ku surga. Menda kerinana. Iban Tuhan saksi-saksina gelah na kita teman Yesus. Adik kunin enda lanalit dalam na manusia la te. Adik kunin enda lanalit dalam na manusia la ernulih ku di bata. Hanggo kerinana pesikap di bata gelah banci kita te. Tapi amin bagepe la manusia ernulih ku Tuhan. La dia tena. Yohanes predikan engkau petandakan Yesus. Tuhan Yesus sendiri engkau petandakan dirina. Bapa sini surga sendiri pe engkau petandakan ise Yesus. 30 alu nina Tuhan Yesus la begindu katana, la begi kalak Yahudi kata Bapa sini surga. Sebab la kam teman si suruhna. Artinya la mungkin sebegikan kata Bapa sini surga. Adi situlah Tuhan Yesus. Sebab Bapa sini surga engkau ngerana arah Tuhan Yesus. Maka Heber pasal sada ayat sada ibas paksa si lewat di batang engkau ngerana manini ninta alur bagai-bagai cara. Tapi bas paksa si arah pudienda ia engkau ngerana arah anak-anak. Lanai pernah di bata Bapa ngerana adilah arah Tuhan Yesus. Uga di bata ngerana arah Tuhan Yesus. Berita karena Tuhan Yesus sendai di bata peseh kerana katana. Maka jenda nina Tuhan Yesus la begindu katana kata Bapa. Sebab la kam teman si suruhna. La te kala jahudinda maka Yesus anak di bata. Yesus seruh bas Bapa nari. Enda bengket kubas kesaksin si peempatkan. Kesaksin bas ayat 30 siwa. Ipelajarindu pustaka si badia. Sebab ia kapdu idan duma kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin ibas pustaka si badianari. Kalau Yahudi tak nalit neraka surga, kalau Yahudi biar masuk neraka, masuk surga tena. Maka tutus siar lajar pustaka. Pustaka padan sindekah, tutus atena. Engkai biar ia ku neraka. Sehari endak di Jerusalem kita, kalak Yahudi bas tembok ratapan terus tangis. Nimai keruhan Mesias. Mesias seruhlah kam, Mesias seruhlah kam. Batu damar, marmar, enggor lubang iciumi kalak endai mindo kujeglah ruhmin Mesias, Mesias. Sebab kalak Yahudi sendiri tu Mesias enda sinelamatkan dia bas pernembah hati di batanari. Pelajarindu pustaka sibadia nina Tuhan Yesus. Sebab akap ndu bas pustaka sibadia idak ndu surga.
Tapi uga ni na jenda ayat 30 wahdai. Ipelajari nu pustaka si badia sebab akam dui dan duma kegeluhan situhu silar kiri-kiri ni bas pustaka si badia nari. Situhuna pustaka si badia berita karena aku. Kundari kita lanai maba map ngolit Google Map nina bas handphone ta. Map kairtina penuduh kendalan. Adi nina map adi kubras tagi atendu nang kengkam lit karije simpang sebelah kiri nang kengkam sekali narik je pertemuan retreat nina umpamana. Adi nindu saja map ndundai sengekam bas ngan retreat ndai. Sebab nama ndai nuduh kendalan. Pustaka enda nuduh kendalan ema Yesus. Labo bas pustaka enda dan kegeluhan. Tapi arah pustaka enda tuduh kena ijabat sidat kegeluhan. Ijabat sidat kegeluhan bas Yesus. Nina Tuhan Yesus man guru kala jauh dinda ipelajari du pustaka si badia deba bandangan na jadi bantal na bagi kata mana atas lemari ingkai anti setan nina bagi nina kadeba gelah dihir di batandai oh genge makana dihir di bata arah kata nanda si antusi jadi pustaka enda map adi map enda saja buka-bukaan duku tamblin enda sengekari kami beras tagi mas ngan retreat enda melangari ikutkan min map ndai kita bangun 3 binanga kapan jagi terus kam ku beras tagi sekari tugu perjuangan na ikut map ndai pasti jumpa ngan retreat ndai bagi endam nina Tuhan Yesus pustaka endam map sinuduh kendalan man bandu ema karena aku engkau tuduh kena dalan geladan du kegeluhan basaku tapi lakam rehman bangku lik kalak ku kafe aku sambal balado pesananku nina balik je gambarna tapi ngurus sambal balado ndai bas buku menunda saja tatapna sambal balado ndai dan ikan padahal go jenda sambal balado ya enam kala Yahudi pustaka nuduh kendalan kegeluhan ema bas diri Yesus engkau lebih-lebih Tuhan Yesus dai bagenda ma Tuhan dai reh kudoni enggo deher kelia ras manusia tapi manusia dai langalo kenia 6 pasal sada ayat 11 12 engkai maka bage pandang entengnya man Yesus siarap kena ndaya di Mesias raja penampat ni ngene rugalu tintra grupuh kurina gujah ras kudane bagi malaikat pe tapi enda gelahna banci deher kita ras rehya bagi kita sederhana kelia situhuna gelahna atan kita deher ras yang Athena tapi emer bahanca itulah kalak Yahudi. Ban melias nang ia maka bagaya sederhana reh. Ada reh ia alu kemuliaan simbelin lah kita atan deher peras. Makan ninandai Tuhan Yesus ayat 30 siwa. Ipelajarindu pustaka sibadia. Sebab akam dui dan duma kegeluhan situhu silar kiri-kiri ibas pustaka sibadia nari. Situhuna pustaka sibadia per berita karena aku tapi lakam gindahi aku guna ngaloken kegeluhan Nggo lebih-lebih ne sambal baladondai gambar nasi bas menundai dalam nin
Engkau lebih-lebih kalah Yahudi na Mesias, Raja penampat dai. Tapi pustaka nandai melalap nina. Engkau kam laru, man bangku guna ngalokin kegeluhan. Ugakin cenda, guna ngalokin kegeluhan rohku Yesus. Akui Tuhan Yesus bagi si petanda kena dirina. Engkau petandakan Yesus dirina, aku bas bapa nari. Bapangku erdahin kap lalap. Bagi bapa pekeke si mati, bagaimana aku anak manusia pekeke si mati. Bapa labo ngadili ICP, aku ngesi ngadili manusia. Kerina pagi manusia si bas kuburun megi soraku. Si megi soraku keke. Si rebahan si mahuli tek man bangku ipekeke gunang geluh i surga. Tapi kalau si nula aku si jahat perbahanana ipekeke guna tama in neraka. Enda memberita si katakan Yesus karena dirina. Engkau pe isaksikan pustaka. Tapi guru-guru agama Yahudi late. Jenda sininka kai sajar bahanca kala Yahudi late. Kai sajar bahanca makana guru-guru agama Yahudi laruh ke Tuhan Yesus. Nina ayat 41, nina Tuhan Yesus. Ya muji aku. Si Tuhuna Yesus bas ia petandakan dirina penghinaan ngencalit. Resiko ngencalit. Tuhan Yesus petanda kena ise ya si Tuhuna mulai kata kena bapangkur dahin nasa genduari aku perdahin wari sindai memulai ia cami bunuh. Endam ayat 10. Maka Tuhan Yesus lah boleh sitik peguna untung dirina entah pe pengakun manusia enda krina gelah terkelin kam nina malahan resiko man Tuhan Yesus reh buena reh belina adi petanda kena dirina. Maka ni nandai ayat 41 labu ku harapkan manusia muji aku sebab ku tandai ngekam krina ku teh maka iba syukur nu labu atendu keleng di bata. Cenda mulai tegur Tuhan Yesus guru-guru agama anda. Sebab ku tandai ngekam krina. Ku tengah maka iba syukur ndu labu atendu keleng di bata. Ayat 43. Aku reh ibas kuasa bapangku. Tapi la aku alo kendu. Tapi adikala si deban reh ibas kuasa na jine alo kendu iya. Jadi Tuhan Yesus petanda kena dirina uga bapa nuru iya kai si suruh bapa dahi kena kata kena katakan Tuhan Yesus. Tapi kalau Yahudi malahan nula iya. Tapi nina Tuhan Yesus adi alu kuasa jelma, hikmat jelma, kepentaran jelma alu kendu. Tapi aku rubas di bata bapa nariku petandakan diriku lalu kendu. Tapi adina jelma rehalo kendu. Kayenda rebanca. Sebab nak adina ngaloken Yesus gonter musuh. Kalak Yahudi, guru-guru agama Yahudi langsung jadi musuh. Makana pasal siwah karilit kalak pentang tang na tubuh nari erkini teken man Yesus sada rumah pertoton imbangna nande bapana pe imbangna warisindaya ngaku Yesus Mesias pepalem ia warisindama icoret gelarna i rumah pertoton nari engkai maka meserang ikutkan Yesus itu lah menarik jelma, lah cocok kap jelma. Makana lah kalak teku Yesus ban biar ialah nain teman-temanna.
Janahna adi alokan Yesus bagi si tuhu-tuhuna. Lalit jisitik pe kehagaan bas manusia nari. Bas di bata nari tuhulit. Tapi kalau jauh dia dendai, si daramina pujin bas manusia nari. Maka ni nanda ayat 43. Aku rugi bas kuasa bapangku nari, tapi lah aku alo kendu. Tapi adi kalau si deban rugi bas kuasa na jine alo kendu iya. Maka dituhu-tuhu berita Yesus ndak beritakan. Meserakap kalak ngalo kenca. Tapi adi berita jelma si menyenangkan manusia misaloken kalak. Maka perberita si meriah bagi Paulus umpamana. Setia ia nurikan Yesus, musuhna ijapa pe. Engkai ban berita Yesus ndaklah menarik man kalak. Pala berita Yesus si itu kangi. Lah si tuhu-tuhuna. Aku ribas kuasa bapangku tapi lah alo kendu. Tapi adikala si deban ribas kuasa na jine alo kendu. Ayat 44 jawab Tuhan Yesus. Perban kamar surah-surah gelak ipujikan temandu manusia. Lalit surah-surandu gelak ipujikan di batas tuhu-tuhu. Maka lakam banci tek man bangku. Ijendam bocorkan Tuhan Yesus manusia kai alasna latuk man Yesus. Sebab nadi tuk man Yesus ladat pujin bah jelma nari. Doni endan darami pujin bah jelma nari. Maka gegehi kala encari gelambue duit nalit pengakun bah jelma nari. Sekolah meganjang kelalit pengakun bajel manari. Maka nina kalak karo kuan-kuanna si erduit maka mahaga. Enda banci kak mdu payu kuan-kuanne. Lit maka merga nakku nina nande tak bapa tak nini tak bulang tak payu tenduka. Enda melawan firman Tuhan. Engkai maka melawan firman Tuhan. Ban manusia ergaina si merga akak manusia. Mepujin manusia. Maka kesimpulan Tuhan Yesus, kerina si darami manusia, pujin manusia. Kai sidarami manusia la ujungna kari gelah lid pengakun kala. Maka biar musil ban katakan kala musil. Kerinana pertimbangan manusia kai ning kala. La bagi kala nakku. Enda berbansa la naik turah kini tekan. Simpulkan Tuhan Yesus kala jauh di laban cite bandara mina pujin manusia. Perban kamar surah-surah gelai pujikan temandu manusia. Lalit surah-surandu gelai pujikan di batas tuhu-tuhu. Maka lakam banci tek man bangku. Radu pujikan di bata ras pujikan manusia ladera. Labanci. Maka kerina si bas pustaka si badia sing kelengi Tuhan meling. Aku ndai ku oge Jeremia meling, Nabi Yesaya meling, Paulus meling. Bas yang kelengi Tuhan pemeling. Bahkan simbrekan persembahan pemeling. Ingat du Maria turang Lazarus. Pepulung na duit na nukur minak narwastu ibas wari penguburan Tuhan Yesus ope dengar kematian na i rumah Simon si sakit kusta penggal kena ingan minak narwastu ndai
curu-curu kena bastakal Yesus nari bernak krina sehkunahena merim ruangan dai dan puji nialang ngeranai kala engkai kelah makana amburukan mina 600 duit pirak regana paksa sindai wari sada hari-hari sada wari sada duit pirak berarti 600 duit pirak hari-hari 2 tahun nih 2 tahun yardahin potong wari sabat maka dat sada botol mina ia sekala diberu lanali nadena lanali bapana penggal kena curcur kena man Yesus harus nama tepuk tangan kala endang maka kelengatena Tuhan meling maka ngombue lagu kenca mate Maria turang Lazarus bue lagu pujian man bana meling Tuhan Yesus basian dalanken perhatian Bapa sini surga gunang kelengi kita meling maka kepeken engkelengi di bata enggosi kelengi di bata andai melingka maka tuhu-tuhu keleng ateta di bata langa disi kelengi di bata puji kalak kaki tak lenga tentu ban keleng teta di bata tapi jate tak keleng di bata andai meling kita terus usur-usur enda masih dalani Tuhan Yesus guru-guru agama anda langit meling adi teman Yesus meling adi ikutkan Tuhan Yesus meling layang git sada guru agama singgit ngikutkan Yesus men Nikodemus maka Nikodemus nindu pasal-pasal selanjutnya kari kampe nggukin temanna maka bas sejarah Nikodemus dikeluarkan bas mahkamah agama nari padahal ia anggota mahkamah Sanhedrin jabatannya tinggi maka banci pindona mayat Yesus man Pilatus Nikodemus labo orang biasa ia tinggi kedudukanna bas mahkamah agama melala duitna maka tertukurna kain kapan 66 meter guna ngelilit mayat Yesus tukurna minak simrim gaharu 40 liter matandu derekendu ketiga kam 3 liter handai kamai sindu kai sindu ketiga mena bensin solar Nikodemus anda isina minak gaharu ratusan juta tapi Nikodemus bas buat na tindakan sadik sitik pelalit pujin man bana meling endam resiko teku Yesus endam risiko ngikutkan Tuhan Yesus endam erbahanca guru-guru agama Yahudi langit teku Yesus meling endam pasal 5 pasal 3 kap jumpai Nikodemus Yesus engkai maka berengi-berengi jumpai Nikodemus ban buena musuh adi ikutkan na Yesus lah mantap man banta ngikutkan Yesus enda meling si mantap man banta ngikutkan Yesus diberkati berlimpah-limpah buat nukariayatna aku lenga jumpa lah meling ngikutkan Yesus ngikutkan Yesus nda meling tapi dame ku berebandu nina maka kari pasal 14 ayat 27 nina Tuhan Yesus dame ku berikan manbahan engkai maka perlu dame ngimbangi si meling dai meling narikin gelah na banci tahan kita bas meling dai lidame maka na sanga irawai kala Maria turang Lazarus ula igas-gas indu ia ngorbahan si mehuli man bangku iminakina aku gunawari penguburanku Mesias harus iminaki Mesias artina si iminaki
bas padan sindekah li telu si iminaki, raja, nabi, imam iminaki. Yesus meraja si tuhu, imam si tuhu, nabi si tuhu. Ia harus iminaki. Kerina nabi, raja, imam padan sindekah dilaki minakisa. Tapi Yesus Mesias diberu silanai nande bapana minaki ia. Makanina Yesus ijabai pe pagi beritakan berita si meriah. Beritakan perbahanan di beru enda. Endam imbangi Tuhan Yesus. Meling turang Lazarus Maria. Bandalankan singena ati Tuhan Yesus. Guru agama dai lasia meling. Maka nina Tuhan Yesus lakam banci tekman bangku. Sioga sekali ayat 44 ras-ras. Sada dua ya. Perbankam bersura-sura gelai pujikan temandu manusia. Lalit sura-surandu gelai pujikan di batas tuhu-tuhu. Maka lakam banci tekman bangku. Ayat 45 nina Tuhan Yesus. Amin na bagegia. Ulai akam du maka kuadukan kaman bapangku. Musa ngepagi ngadukan kam krina. Musa si Arab kendue. Dai katakan na pustaka si badia ersaksi karena aku. Enda Musa pe ersaksi karena aku. Enda ka artina. Krina tulisan pustaka si badia padan sindekah naksikan Yesus. Janah pribadi Musa sendiri pe langsung naksikan Tuhan Yesus. Sinin lebih si pemena uga pustaka si badia naksikan Tuhan Yesus. Mesinin bas Lukas. Lukas pasal 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Jenari nina Tuhan. Endakan sa Tuhan Yesus keke mulihkan. Jenari nina Tuhan man kala andai. Kai singgo jadi enda. Enggo ku kata kenai man bandu asum aku raskam denga. Krina si suratkan kerana aku ibas undang-undang Musa. Surat nabi-nabi bagi pe ibas Mazmur. Enggo jadi kam. Jadi padan sindekah pustaka si badia ibagi telu ngenca. Undang-undang Musa enda lid 5 mulai kejadian seulangan. Ras surat nabi-nabi enda krina nabi besar nabi kecil Yesaya, Jeremia, Daniel, Habakuk. Bagi pe Mazmur endam syair, endam Ayub, endam pengkhotbah, endam kidung agung. Endam pengerana. Jadi krina padan sindekah anda pustaka si badia naksikan karena Yesus. Jadi pustaka anda memap guna naksikan Yesus Mesias. Ia arah kesusuran Jakub. Ia katakan anak Daud. Ngoyoge kalau anda krina. Ia tubuh i Bethlehem. Sebab li tersurat bas Mika pasal 5. O Bethlehem Efrata, labokam kuta sikitikna. Sebab di tengah-tengah dunari rehme raja pemimpin si janjikan di bata. Katakan Nabi Yesaya ka igelari pagi ia Immanuel. Ia mepagi si merentah bangsa anta. Nubuatan kerinana nuju ku Tuhan Yesus. Maka adina oke kalau anda pustaka mesti jumpa yaras diri Yesus. Sebab na pustaka si badia nurikan Yesus. Tapi kalau anda belajar pustaka, isi pustaka karena Yesus layar. Padan sindekah karena Yesus. Janah nina pendai Tuhan Yesus. Musa siarap-arap kendue krina. Musa ngepagi singa dilikam. Janda dua pengadilan Musa. Pengadilan Musa nulis Taurat.
Ras pengadilan Musa langsung go nubuatkan Yesus re. Endam khotbah Simon Petrus wari Pentakosta. Khotbah Simon Petrus wari Pentakosta ikutipna kesaksin Musa karena Yesus. Sioge Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 23. Endam Petrus khotbah. Nina Petrus khotbah wari Pentakosta. Sebab nanggon terem kalak rate mama ngenen ajar-ajar rasul-rasul. Akapna rasul-rasul mabuk. Nina Simon Petrus, enda lengah jam siwah pelabu kami mabuk. Enda ngo jadi si katakan Nabi Joel. Enda pe si katakan Musa. Ema karena Yesus si winaki di mata. Tapi ndes kendu kutan kalak berdosa. Ibu Nuh hulu kegeluh kendai. Maka nina Simon Petrus jendaman pemimpin Yahudi perbahanan rasul-rasul pasal 3 ayat 22. Nina Petrus bagi katakan Musa yang kat Tuhan di batandu bagi sekala nabi man bandu di tengah-tengah dunari bali ras aku nggo yang katna begikenlah kai si katakan na man bandu. Ise silama giken kata Nabi i peserap pagi ia ibas bangsa di batanari jana iukum jenda itama ku neraka. Jadi Nabi Musa enda jenda Musa sendiri ngaku nabi, tapi nabi si asli ema Yesus. Maka Musa enggo nubuatkan reh Yesus. Bagi aku yang kat jadi nabi, lit pagi reh nabi bagi kendu ia. Silama giken aku lah meraksa hukumanna. Tapi nabi si denggor lah bagi kendu neraka kam. Endam nina Musa. Jadi nina Tuhan Yesus ndai man guru-guru agama ndai. Yohanes 5 ayat 46 dai. Adi tekin kaman si Musa, tek ngepe kaman bangku. Sebab Musa penuratkan karena aku. Musa nuratkan 5 kitab. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan. Kerina kitab Musa isina ema Yesus. Labu saja isuratkan Musa langsung arah babah Musa pe repagi nabi yang kat dibata bagi aku bagi kendu ia silama giken ia iukum. Maka nina Tuhan Yesus Musa penuratkan karena aku, pustaka penuratkan karena aku. Engkau selidiki du pustaka beritana karena aku. Engkai makalakam ruhman bangku. Maka Yesaya pasal 1 ayat 10 nina dibata marilah kita berperkara. Endam pendilo Tuhan endam mesti isuratkan Musa karena diri Yesus. Enggor berita pustaka karena aku nina Yesus. Tapi lakam rendahi aku ngalokan kegeluhan. Islidikin duka surat Musa. Musa penuratkan karena aku. Adi tekaman si suratkan Musa, temin kaman bangku. Musa sendiri buat karena aku. Jadi engkai makanan lareh guru-guru agama Yahudi. Adi ogena pustaka, ogena tulisan Musa, ogena perkataan Musa. Kesalahanna isalah tafsir kena pustaka. Maka pustaka ndak enggo salah tafsir. Adilah Yesus jeida. Yesus ndak ulu kegeluhan. Ise rehman bana lanai muas lanai melihe. Idatna kegeluhan situhu-tuhu. Kuteruskan sitik nari. Kira-kira 3 menit nari. Ini nandai bas Kisah Rasul ayat 22 pasal 3 ndai. Bagi ikatakan Musa yang kat Tuhan di batandu pagi sekala nabi man gunandu. I tengah-tengah dunari balik rasaku. Enggo yang katna begiken kai si katakan naman bandu.
Isela megiken kata Nabi i peserap pagi bas bangsa di batanari jana iukum. Enda isuratkan Musa bas ulangan 10 ayat 10 10 siwa. Endam ikutip Simon Petrus khotbah na wari Pentakosta. Sebab na pendengar Simon Petrus wari Pentakosta persis si soal jabat ras Yesus. Yohanes pasal 5. Kala endam terus karindarami salah Yesus. Ladat na salah ban na saksi palsu. Tapi wari Pentakosta kala enda mamang atena Petrus nggo khotbah. Makanina Petrus nggo bunuh ndu ulu kegeluhendai. Pulahilah bandu bas penembah ate di batan nari. Geladak du paksa kelegaan. Canah berelah dirindu ipridiken bas gelar Yesus. Endartina gua kelahna pulah bas pernembah ate di batanari. Bengket kita paksa ketenangan kemalaman ate. Idoni enda rasdoni sinang dangire. Nina Yesus reh kaman bangku guna ngaloken kegeluhan. Nina Tuhan Yesus marilah kam singgolati mabababan simberat gelaku breken pengadingadindu. Aku melias canah meteruh ukurku canah ibasye idat dume kemalaman nate. Ugan inta rahman Yesus si aku ia Tuhanta. Ia dibatanta. Ia singalemi dosanta. Ia singkelengi geluhta. Ia mepagi si mabab kita ku adep-adepan Bapa sini surga. Man bandu krinana amin ijabape si megi kata di bata enda. Perngi enda ula tulak ndu undangan Yesus. Pelajarindu pustaka sibadia. Pustaka sibadia berita karena aku. Tapi lakam gidrehman bangku ngalokan kegeluhan Perngi enda isepe kita. Rehlah kita ku Tuhan. Ban ia dibatanta penebus ta juru selamat ta. Mari kita ertoto. Tuhan Yesus, sampatilah kami alu kesahndu sibadia. Kelah nabanci turah kini teken kami. Canah ngaku bas pusuh kami. Tuhu kam di bata. Yohanes perdikan go naksikan kam. Kam sendiri arah perbahanan do perkataan do naksikan kam. Bapa sini surga naksikan kam. Pustaka sibadia naksikan kam. Musa naksikan kam. Tuhan ulah tulak kamilah. Kesaksin enda. Pulahi kami bas krina singambati kami rehman bandu. Kam krina siku kelengi si kelengi Tuhan Yesus. Ijapa peringan silenga pernah. Reh ku Tuhan Yesus ku nandatkan surga. Pengalami dosa. Peringi endalah perlu gedang ibandu toto. Nindulah Tuhan Yesus. Kamkap di bataku. Kamkap Tuhanku juru selamatku. Nindulah ijendaku Tuhan. Mari Tuhan Yesus bengket kam ku pusuhku. Peringi enda kam jadi di bataku, Tuhanku, juru selamatku. Ku ikutkan kam gedang-gedang geluhku. Adi enda toto si bandur kiteken kam te. Uga pepe basadawari. Seh kam isurga. Idahdu Tuhan Yesus alu matandu zine. Jadilah iman tiap kita si megi kata di bata enda. Wujud Tuhan gordahin kesahdu si badia tengah-tengah pemberitaan gelarndu beritandu. Manbandulah pujin kemuliaan bagi umatndu si megi katandu enda. Tuh-tuhlah kelang atendu kemalaman atendu. Ya lo kena skala-skala.
Sembah kami Tuhan kami Yesus. Pas gelar ndu kami ertoto. Amin. Si barjenda godung sekolah Alkitab malam ta eksposisi Injil Yohanes wari Kamis sireh silanjutkan pasal simbaru pasal 6. Pagi ibas ingan endanari jam siwar pagi-pagi kita kebaktin adi atendu bergabung undang kami kebaktin ibas Facebook enda ibas ingan endanari GKMB Kutambelin. Si bercendam perjumpanta Tuhan Yesus masuk kita kerina. Amin.